ਸੁੱਤੀ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹਕੀਮਾਂ, ਡੁੱਬ ਗਏ ਲੋਕੀ ਯਾਰ ਹਕੀਮਾਂ। ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਪਾਣੀ ਦਿਸੇ, ਲੋਕ ਫਸੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹਕੀਮਾਂ। NDMA ਬੋਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰ ਹਕੀਮਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰਖੀ ਲੱਗੀ, ਵੇਖ ਜ਼ਰਾ ਅਖਬਾਰ ਹਕੀਮਾਂ। ਉਹ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਖੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਖੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਗਮਖਾਰ ਹਕੀਮਾਂ। ਗੰਡਾਪੁਰ ਨੇ ਤੰਬੂ ਵਾਲਾ ਮਿਹਣਾ ਦਿੱਤਾ ਮਾਰ ਹਕੀਮਾਂ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਲ ਦਵਾਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਬੇਢੰਗੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਕੀਮਾਂ। ਦੱਸ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਆਣ ਖਲੋਈਏ, ਦੱਸ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਆਣ ਖਲੋਈਏ, ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹਕੀਮਾਂ। ਸੁੱਤੀ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹਕੀਮਾਂ, ਡੁੱਬ ਗਏ ਲੋਕੀ ਯਾਰ ਹਕੀਮਾਂ, ਡੁੱਬ गए लोकी यार हकीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर नुसरत एलिगेंस लर्निंग फोरम। सैलाब की लहरों में खड़ी मर्दाना गैरत। सवात की वादी में आने वाले होलनाक सैलाब में जब पानी की बेरहम लहरें हर सिमत से ज़िंदगी को निगलने आ रही थीं, तब इंसानियत एक लम्हे के लिए ठहर गई। क्यों? क्योंकि सवात में जो फैमिली 18 लोगों पर फैमिली के मेंबर्स जो थे, वो 4 बेटियां, माँ बाप और उनके इन लॉज की जो सारी फैमिली, और वो सब लोग गए अपने एक समर वेकेशंस पे हम कह सकते हैं। और ऑफ कोर्स जब छुट्टियां आती हैं तो हम लोग कहते हैं कि चलें जी कुछ रिफ़्रेशमेंट होना चाहिए, और नॉर्दर्न एरियाज़ को प्रेफर किया जाता है। और हमारा होता है कि वहाँ पर हम अच्छा सा कुछ ऐसा करें, उन लम्हों को कैप्चर कर लें। लेकिन एक छोटे से पथरीले टापू पर ज़िंदगी एक लकीर की सूरत में खड़ी थी। मर्द, औरतें, बच्चे सब मौत के धानर पर। लेकिन गौर से देखिए, तस्वीर का मंज़र अपने अंदर एक ऐसा पैगाम लिए बैठा है जो सिर्फ वही पढ़ सकते हैं जिसकी निगाह में ईमान और दिल में गैरत ज़िंदा हो। मुझे तो ये हैरत हो रही है कि जिन लोगों ने वो सीन कैप्चर किया, आई मीन कैन यू जस्ट इमेजिन कि क्या उनके दिल को कुछ हुआ नहीं? उन्हें ये नहीं फील हुआ कि ये उनकी अपनी बेटी, बहन, बीवी, बच्ची, अपना भाई, अपना बाप, वो भी हो सकती हैं, वो खुद भी हो सकती हैं, बाकी सबको तो छोड़ देना। लेकिन जिसने वीडियो बनाई है, पहली तो जो कहते हैं ना, आई डोंट नो लोग कैसे इंसिडेंट्स की वीडियोस बना लेते हैं। बट अगेन फिर वही सवाल आता है कि हम क्या ज़िंदा कौम है? क्या जो वहाँ के गंडापुर जिन्होंने बड़ा अजीब वे से कहा कि क्या मैंने वहाँ जाके तंबू लगाने थे, क्या उन्हें थोड़ी सी, मेरे ख्याल से उनकी अगर थोड़ी सी अक्ल समझ हो तो क्या वो अपनी फैमिली के मेंबर के लिए भी यही बात करते? बट यहाँ सबसे पहले और सबसे आखिर में मर्द खड़े हैं, एक मुहाफिज़ की तरह, एक दीवार की मानिंद। आप देखें जब वो पिक्चर, आई थिंक सो, आई एम नॉट इन पोजीशन कि मैं वो वीडियो चला सकूं, बट येस, जब हम उस पिक्चर को गौर से देखते हैं तो उसमें सबसे पहले और सबसे आखिर में मर्द खड़े हैं, एक मुहाफिज़ की तरह, एक दीवार की मानिंद। दरमियान में ख़वातीन और बच्चे, उनके आगे एक नौजवान लड़का, छोटा सही मगर मर्दानगी के असबाक लिए हुए। ये कोई मामूली तरतीब नहीं, ये फितरत का वो निज़ाम जो अल्लाह ताला ने खुद मुकद्दर फरमाया। और सूरत निसा में जैसे अल्लाह ताला ने फरमाया है, मर्द औरतों पर ज़िम्मेदार और मुहाफिज़ हैं। लोगों ने, मुझे तो इस बात पर भी हैरत होती है, जैसे कुछ लोगों ने बहुत अच्छी इस पर जो कमेंट्स किए, जो क्रिटिसाइज़ किए, वो बहुत वैलिड किए। रीज़न जैसे मंसूर अली खान जो है, उन्होंने बहुत अच्छे वे से डिफ़ाइन किया कि जो होटल है, उन्होंने अपना, क्योंकि रिसेंटली उन्होंने भी नॉर्दर्न एरिया का एक विज़िट किया था और वो साथ साथ शेयर भी करते रहे थे, लेकिन इस पर उन्होंने बड़ा डीपली ये बताया कि मेरे अलावा जो एक और होटल वहाँ था, वो दरमियान में दरिया के अंदर था, क्या ये अलाउ है? ये बात उन्होंने भी इंतज़ामिया से पूछी, ये बात उन्होंने भी
وہاں کی گورنمنٹ سے پوچھی ہے. بٹ علی امین گنڈا جو ہیں انہوں نے بہت مزے سے کہہ دیا, بہت آرام سے فرما دیا کہ میں نے کیا تمبو لے کے کھڑے ہونا تھا؟ کیا ووٹ لیتے وقت آپ کو یہ شرم آتی ہے؟ کیا آپ کے دماغ میں یہ سوال آتا ہے؟ کیا جب آپ لاہور کے وزٹ پر آتے ہیں کیا آپ ایک گاڑی کے ساتھ آتے ہیں؟ کیا آپ یا آپ کی فیملی کا کوئی ممبر بھی وہاں کھڑا ہو سکتا ہے؟ اگر ہوتا تو کیا آپ تب بھی یہی کہتے کہ آپ تمبو لے کے؟ کیا آپ کی اگر اپنی بیٹی, آپ کی اپنی بیوی, اپنی بہن وہاں کھڑی ہوتی تو تب آپ کیا کرتے؟ بٹ شاید ہماری آنکھیں بند ہیں, ہم سوچنا ہی نہیں چاہتے. لیکن اس تصویر نے بہت گہرے میسج دیے ہیں. مرد عورتوں پر ذمہ دار اور محافظ ہیں. یہ آیت محض الفاظ نہیں بلکہ اس تصویر میں مجسم حقیقت ہے. یہ تصویر اس بات کا عملی ثبوت ہے. مشکل وقت آ جائے تو فطرت خود مرد کو آگے کرتی ہے. یہی اس کا مقام ہے, یہی اس کا شرف. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان مرد کو اس عکس جیسی غیرت, شجاعت اور تحفظ کی طاقت دے. اور یہاں پر اب تھوڑی سی بات میں یہ کروں گی کہ دیکھیں جن کے ساتھ یہ انسیڈنٹ ہوا ہے, جب وہ چیخیں اور جو وہاں پہ ہوگا, اب کچھ نیو یوٹیوبر یا کچھ نیو چینلز جو ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں, وہاں کے اینکر جا کے پوچھیں کہ بتائیں آپ نے آخری الفاظ ان کے کیا سنے, وہ کیا پکار رہے تھے. پلیز فار گاڈ سیک, اٹس ناٹ فن پارٹ. ریزن یہ آتی ہے کہ جن کے ساتھ ہوتا ہے یہ وہ ایموشنل لمحے, یہ کہا جائے کہ دل کو توڑ دینے والے لمحے, کہ شاید میرے ہاتھ سے کسی سینسیبل میں تو یہ نہیں ہوگی کہ ان لمحوں کی کیفیت پوچھے کہ کیا وہاں پہ کیفیت ہوگی. بٹ وہاں کی گورنمنٹ ریسکیو, اگر ہم کہتے ہیں کہ جی کوئی جو وی آئی پی مومنٹس ہوتی ہیں یا ان کے جو پروٹوکولز ہوتے ہیں کیا وہ بھی ایسے ہی ہوتے ہیں؟ پلیز ہم لوگ یہاں تو اسٹرکٹلی منع کر دیں نا. اور ایک اور بات جو تھوڑی سی آ رہی ہے, جو یہاں پہ اگین میں ہائی لائٹ ضرور کروں گی, کہ جی کہا جا رہا ہے کہ وہ ڈی سی نے اناؤنسمنٹ کی ہوئی تھی. بٹ کیا وہاں پر اگر اناؤنسمنٹ ہوئی تھی تو سب سے پہلے جو ہوٹل اوپن تھا جس پہ وہ بیچارے ناشتہ کرنے رکے, جو اس کی وجہ بنا, کیا اس کو بند نہیں ہونا چاہیے تھا؟ کیا اس پہ اس دفعہ کے تھرو وہ بندہ آلریڈی وہ ہوٹل ہی بند ہوتا؟ ڈیفینیٹلی ان لوگوں کو بھی آئیڈیا ہوتا. جب ایک خشک جگہ ہے اور کوئی اپنی موت لینے خود نہیں جاتا, یہ سوال کرنا کہ وہ وہاں سیلفی لینے گئے تھے یا کیا لینے گئے تھے, اٹس آل ربش. ون مور کہ ان کے فیملی ممبر سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کو کیا میسج آیا لاسٹ میں. انہوں نے جب وہ وہاں پہ وہ ڈوب رہے تھے, جب وہ مدد کے لیے پکار رہے تھے, اور پوچھا جا رہا ہے کہ ان کی کیا فیلنگس تھیں. مجھے لگتا ہے آئی تھنک سو میرے ہاتھ سے جو اس طرح کی کوشچنس کرتے ہیں انہیں تھوڑا سا ہی سوچنا چاہیے کہ کیا وہ انسانیت والے کوشچنس کر رہے ہیں, کیا ان کو یہ سمجھ ہے. اس پکچر کو میرے ہاتھ سے اپنے گھر میں فریم کر کے وہ لوگ لگائیں جو یہ سوال کر رہے ہیں, اور جو اس ٹاپک کو صحیح ہائی لائٹ کر رہے ہیں, کیونکہ ریزن اس کو ہائی لائٹ کرنے کا پرپس اس خاندان کو تکلیف پہنچانا نہیں ہے جو وہاں پر ایک انجوائمنٹ کے لیے گئے تھے اور وہ اپنی موت لے کے آئے ہیں. ان کی فیلنگس ہم پوچھ رہے ہیں. عجیب قوم ہے سچی, کہ ہم ابھی بہت اچھا پاکستان آرمی نے جو اتنا اچھا کیا, جس کی وجہ سے ہمارا امیج بہت ہائی چلا گیا, بہت اچھا ہو گیا, کیا اس امیج کو برقرار رکھنے میں ہمیں ایسے اقدامات میں اسٹرکٹ ایکشن نہیں کرنے چاہیے؟ میرے خیال سے تو سب کے ریزائن کے ساتھ ساتھ علی امین جو ہیں ان کا بھی ڈیزائن ہونا چاہیے اور ان کو فائن پے کرنا چاہیے. آلدو فائن پے کرنے سے کوئی فیملیز واپس نہیں آ جائیں گی. ایک خاندان کا ایک بندہ چلا جائے نا تو کچھ سال بھی نہیں آپ اسٹیبل ہو پاتے, اور یہاں تو پوری فیملی ختم ہو گئی, پورا خاندان ختم ہو گیا, اور ہم پوچھ رہے ہیں کہ کیا فیلنگس تھیں, کیا اینڈ پہ ان کے کیا جذبات تھے, آپ کو کیا فیل ہوا. پلیز کم آن, تھوڑا سا اپنے آپ میں انسانیت رکھیں اور یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اپنی حفظ و امان میں رکھے,
اور ہر ایک کو کسی بھی ناگہانی موت سے بچائیں، اور اللہ تعالیٰ ہر ایک کا حامی و ناصر ہو.